كاينش اللي كل يوم اليوم ما كاينش اللي كل الله يحفظك في العالمية نربحوهم Belmadi. L'objectif principal est la qualification au mondial mais, reçu par le Wally de Mostaganéon aujourd'hui avant le début du rassemblement de l'équipe nationale le 11 novembre, Djamel Belmadi s'est adressé à la presse locale en évoquant plusieurs sujets dont l'avenir de l'équipe nationale et le capitaine Riyad Mahrez. Notre objectif maintenant c'est le mondial au Qatar mais il y a une qualification pour la Coupe d'Afrique avant, car les éliminatoires du mondial débuteront au mois de mars. C'est encore loin. Il faut tout remettre à zéro et commencer à retravailler dur pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs, a fait savoir le coach national et il ajoute: je pense qu'on a un contrat moral avec nos supporters. Eux ils font tout pour nous encourager et de notre côté, on fait le maximum pour être à la hauteur sur le terrain et continuer à leur offrir de la joie comme c'était le cas en Égypte. À propos de Riyad Mahrez qui est nominé pour le titre du joueur africain de l'année, Belmadi a indiqué que Mahrez mérite le titre du meilleur joueur africain. Il y a Salah et Mané dans la course, mais souvenez-vous de la déclaration de Mané qui a affirmé qu'il aurait aimé échanger le titre de la Ligue des Champions par le sacre africain s'il pouvait le faire, pour dire toute l'importance de la compétition continentale qui n'est pas facile à remporter pour tout le monde. Il a été reçu par le Wally Rabi, Djamel Belmadi honoré à Mostaganéon. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a été reçu le 9 novembre 2019. Par le Wally de Mostaganem, Rabi Abdenour, en compagnie des responsables locaux pour une cérémonie en l'honneur du technicien algérien. Le premier responsable de la wilaya a offert quelques présents symboliques au coach des Verts suite au succès de ces derniers en Coupe d'Afrique des Nations. Comme nous l'avions déjà rapporté, le sélectionneur national en l'occurrence Djamel Belmadi, est revenu dans sa wilaya d'origine à Mostaganéon. Il y est déjà allé pour passer un peu de temps et rendre visite surtout à ses parents. Évidemment, sa présence là-bas n'est pas passée inaperçue. Les habitants de la ville l'ont rapidement reconnu et n'ont pas manqué de se rapprocher de lui pour prendre des photos souvenirs, voire le questionner sur les dernières news des Verts et la préparation de ce match important face à la Zambie. Pourtant très discret, cette fois-ci, Belmadi n'a pas pu se cacher là où il s'est rendu dans la ville d'Aïnté de l'Est. Les gens l'ont entouré, hier, au stade de Lopo. Un bain de foule qui lui a sans doute fait plaisir mais qui lui rappelle toutes les attentes qui reposent sur lui pour aider la sélection nationale à sortir de son marasme et redevenir aussi forte qu'il y a quelques années. Toujours aussi mordu du ballon rond, Djamel Belmadi a répondu favorablement à une invitation qu'on lui a lancée pour prendre part à un match de foot. Le sélectionneur national s'est rapproché des tribunes tenant la Coupe d'Afrique dans la main, s'adressant aux jeunes: vous voyez cette coupe, on a travaillé très dur pour la ramener chez nous, alors travaillez dur et vous réussirez. L'occasion pour le coach national de se vider un peu la tête avant d'entamer, dès ce dimanche, les choses sérieuses et la préparation de ce match attendu face aux Zambiens. Pour rappel, de nombreux joueurs de la sélection nationale ont été honorés par leurs responsables locaux après la compétition continentale à l'image de Belaï et Bounedjah Oran, Binse Beni à Constantine ou encore Youssef Attal à Tizi Ouzou. Djamel Belmadi devait rentrer ce matin à Alger et aller directement au CTN de Sidi Moussa. سيد جمال هذه من قبل رابطة كرة القدم لمستغانم الله يفتح عليكم.
غادي يولوا الركعات ما تسقيش هذا عامر وصايد هذا تسقي صاي سيبوا شوفوا الماضي شوفوا الماضي قال لك الدراري واش شوفنا اطفال ما يقراوش سمعنا اسمع سيبوا الماضي سمعنا اسمع ما يقراوش اطفال سيبوا الماضي سمعنا اسمع ما يقراوش اطفال صور معاهم قال لك اطفال براعم سمعنا اسمع ما يقراوش سيبوا الماضي دورها لا لا كل شيء رابطة دولية على الحق الشرعية أيضا رابطة كرة بدأنا نقرر هذه الصينية صورة لذكرى ذكرى لنشر الوطن لسيد يرصع بألوان الراية الوطنية الشمعاء والبيضاء التي رفعت عاليا قبل الشروع في هاولي ما يدخلوش لحد قاعد الشعب يقول تيران سمعنا سبايق على ولا عيب عليهم يسوق معاهم قاعد الشعب يقول تيران يا شيخ اسمع ما نسمعهم ما مقري هذا اتصال مهم جدا في تاريخ نعم جول جول صاي غادي ديروا كوردون جماعه ديروا كوردون الصح ديروا بس صافا صافا محمد 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 انا عيطوا لي شوار ما فهمتش اسمعني خويا تشوف الخيف امين اروح من اروح امين سيد جمال الرافضي من قبل رابطة كرة قدم للمستغانم جماعة الله يفتح عليكم غادي يولوا الركعات ما تسقيش هذا عامر وصايد هذا تسقي صاي سيبوا شوفوا الماضي قال لك الدراري واش شوفنا اطفال ما يقراوش سمعنا اسمع سيبوا الماضي سمعنا اسمع ما يقراوش اطفال سيبوا الماضي سمعنا اسمع ما يقراوش اطفال صور معاهم قال لك اطفال براعم سمعنا اسمع ما يقراوش سيبوا الماضي دورها لا لا كل شيء رابطة دولية على الحق الشرعية أيضا رابطة كرة بدأنا نقرر هذه الصينية صورة لذكرى سيبوا الماضي لذكرى لنشر الوطن لسيد يرصع بألوان الراية الوطنية الشمعاء والبيضاء التي رفعت عاليا قبل الشروع في
داولي ما يدخلوش احد قاعد الشعب يدخل تيران ماشي بعد اسبوع يقراو له عيب عليهم يتواصلوا معاهم قاعد الشعب يدخل تيران يا شيخ اسمع ما نسمعهم اول ما مغرب دون اي هزيمه. هذا انتصار مهم جدا في تاريخ نعم. جول جول ديروا كوردون جماعه ديروا كوردون الصح ديروا بس صافا صافا محمد محمد هذا عيطوا لي شوار ما فهمتش كنا صامدين. كاليفيو ومن بعد نوض فما ان شاء الله يا ربي. طموح ديما كاين، وحنا توجور نحوسوا الفوز ونحوسوا نفرحوا بلادنا، وسورتو نخدموا لو مو سي لا بروغريسيون، ديما نحوسوا نديروا ميو واحسن والاحسن، وهذا الميساج اللي عندنا مع لي جوار، وهذا الاوبجيكتيف تاعنا. بروشان ستاج حتى الانصار حنا استقبال لك الكاميرا خليني. الانصار كانوا ثاني فرحانين بك هنا ديما في اي مدينه تاع الجزائر، ديما الجمهور تاع الجزائر والانصار والشعب الجزائري يحب كره القدم ويحب المنتخب، وحنايا سي سا هذا لاكور كيا بيناتنا، لاكور نون اوفيسيال بصح ان اكور بيناتنا، هما يفون لور ترافاي وحنا on donne le maximum, on essaye d'être à la hauteur des ambitions, des attentes pour les espoirs du الشعب. هذه لا ميسيون تاعنا. جاهزية اللاعب محرز لنيل جائزة افريقيا.
احسن لاعب في افريقيا مير جوا. هو يستاهل كي نشوفوا لا كوب دافريك على بالنا باللي كاين دي زوت جوار ديما نقولوا لي ميم كاين ماني كاين صالح بصح شوف قال ماني قال انا جوري شونجي مع ليغ دي شامبيون كونتر دي لا كوب دافريك على بالو باللي مش سهله باه تربحها وكان بزاف دي غران جوار دون سيتي باغ اكزومبل كو دروغبا كان ربحها دونك رياض الجزائر ربحت والكابيتان تاع ليكيب تاعنا الى على هوتور دي زاتون تاع البلاد كامل و il a fait son il a montré qu'il était pour moi le meilleur joueur d'Afrique. Un dernier mot si Jamal. وان شاء الله يربحها. جهزت بالسبعيني لمشاركه المباراه. Un dernier mot si Jamal. ديرني مو شو نقول لك احنا فرحنا على هذه النتيجه تاع كاس افريقيا. ماتنون سي فري كو سي تيرميني رانا في بروجي واحد اخر قلنا لوبجيكتيف برينسيبال المهم جدا هذا كاس العالم 22 بصح مازال شويه بعيد en même temps et pas si loin que ça parce que le mois de mars تبدا les qualifications بصح on va prendre match après match, compétition après compétition. Il y a des qualifications pour la Coupe d'Afrique 2021 où il faut tout remettre.